Ayan daw yun. Ciao. Welcome to McQueen. Welcome to McQueen. Welcome to McQueen daw daw. Welcome to McQueen. Welcome to McQueen. Welcome to World McQueen World. Welcome to McQueen World. Ito. Ayan o, wet paint yan. Tapos kanina, dip-dip tinulungan yung lalaki mo. Siguro kala niya janitor. Hindi siya pinansin eh. Pick up truck. Pick up truck. Tumo. Pick up truck. Pick up truck. Look. Picture. Pick up truck. Ito yun Wet paint. Unimog ko. Ito yung unimog. Ito po sa unimog. Sa unimog. Buksan natin. Buksan natin. Help natin si Inday oh. Buksan. Natin ah. Wag! Alam ko ba bubuksan? Hindi, buksan mo na. Bahay pa eh no. Ay Inday, dito. Wet paint to eh. Upo sana si ano, si Deep. Sabi ko wet paint. Eh may nakatayong lalaki. Tinanong niya, Kuya, wet paint ba? Di ko kala niya janitor. Hindi siya pinansin ng lalaki. Kasi maangot eh. Saan natin buksan? Hindi, ganito. Ayun o. Yan, dali. Sira mo, sira. Dali, huwag kang magkalat ha. Yan, dali. Sira mo, dali. Sira mo. Yun. Dandan. Careful. Ayun o. Pito. Ganda na ba? Ganda naman talaga. 26. Wala ka nang regalo sa birthday mo niyan. Thank you na. Na-advance mo na lahat. Okay. Day, dito. Dito ata, Day. Ito. Keep yung one. Sila ka, man. Oh, sira mo. Ay, Tunod siya Ikaw na March 30. baka mo, Day. Ayun o. Si Pao March 31. Tapos siya- Nakagatin natin, Day. Ay, May pala. Patin natin. Ayan, okay na. Hindi, saray mo. Wala. Oh, nag-Chinese ka na, Day. Open mo, dali. Open mo. Ano yan? Dahil tingnan, open mo nga. Uy, wow! Bracelet mo! Kuromi. Saan, Day ah? Kala ko. Napa natin.